कौन है जी काहे के तू तो पार्टी करछ कौन है जी पार्टी जा कौन है जी बात डाले ना चलो कोई कोई पार्टी जा पार्टी का सपोर्ट करना जो छाप दे कौन है जी काहे के तू तो पार्टी करछ कौन है जी ए कौन है जी ए नाइले कौन है जी ए लेडी गोड़ पर कोउनी जीव ही लागी 50 कौन है जी तम झियो विषय कोन एदी कोदाने तम झियो विषय को किछि जानी ना एडी मान बाबू मो झियोटा होची खांटी सुना आओ हला तम जो खांटी सुना की पिद्यांगी भीतर एई तोड़ा पड़ दिबो अरे गांडा सब सब लोग मोह करे अरे हे गांडा सब लोग मोह करे मु तो किछि जानि पारुनी जानी पारुना लुची लुची ना बोलो कि क्या तू सुनची की हो तमे जानी ना तमे जानी ना को जान न जानी बाटे को अभिनय करतो हांदी एटा ओटे भद्र लोकर घर आ केमती ओटे भद्र लोक सहित केमती कथाबार्ता करा जाय से कथा मन मन जमा जानि लो बंधुला ओ हेला तमे भद्र लोक तम घर तम गछ तम फूल सब भद्र लोक ए बिना ये तो जणा पड़ी दिबो अरे पता अरे पता नहीं नहीं हमने कोन भाबुछ तमे कोन भाबुछ ए गाँ रो झियो माने सब अभ्य जाई कि रहिया केई कारण ओहो का कहया हम समझ पड़तो ओहो बोला ने जा कोई बात ओहो का कहया हम समझ पड़तो ओहो जा कोई बात सफा सफा को मैं भी आज मु ए आगे वाले को पसंद करेनी पसंद करनी एडी ओटे झियो पेटे रे छुआ धरी बुलिबो बाबुओ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଝିଅ ପେଟରେ ପିଲା ଧରି ବୁଲିବ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହବ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଝିଅ ବାହାର ନଇ ପେଟରେ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଝିଅ ବାହାର ନଇକି ଯଦି ପେଟରେ ପିଲା ଧରି ବୁଲିବ ଗାଁ ସାରା ଆଉ ଗାଁର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆମ ଗାଁର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ରହିବ ଏକଥା ଆମେ ସହିପାରିବୁ ତ ଏକଥା ଆମେ କେବେ ସହିପାରିବୁନି ନା ନା ତମେ କଣ କରୁଛ आ तामन तमे मन कोन कहै मु से कथा को मु पसंद करूची ଏଇ କଥା ନେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ ଯଦି ଏକଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ ତମ ଝିଅକୁ ନା ତମ ଝିଅକୁ ତମେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଯାଉନ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ଘରେ କାଇଁ ରଖିଛ ହଁ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ଘରେ ରଖିଛ मु आंदी ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦଉଛ ନାଇଁ ହଇଓ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ବାହାର କରୁନ କାହିଁକି मांदी ଯଦି ଘରୁ ବାହାର ନ କରିପାରୁଛ ଯଦି ଘରୁ ବାହାର ନ କରିପାରୁଛ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦିଅ ତା ତ ବିଷ ଦେଇଦିଅ मांदी दुगरा कोई कहलो मान को मान ଯାହା କହିଯାଉଛ अरे जाना को बड़ा बड़ा कहूं से कहलो मान को राम बहुत सुनो ଯଦି ଘରୁ बड़ा ବାହାର बड़ा बड़ा ଯଦି ଘରୁ ବାହାରି ନ କରୁଛ ଯଦି ଘରୁ ବାହାର ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଝିଅକୁ ତ ବାହାରି ନ ଦେଇଦିଅ मांदी ନାଇଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବ ନା ନାଇଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦିଅ ବିଷ ମାରିବ ନା ନାଇଁ मांदी ବିଷ ତୋଟା ଆଗରେ ଅଛି ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବ ତମ ଝିଅକୁ ଯଦି ଘରୁ ନ ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରି କରିବ मांदी ଯାହା କହିଯାଉଛ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କରିପାରୁଛ ତ जा सब बहुत किसी चिंता करी भाई बच्चों कौन तो ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ अरे मो जो को मो को बात कर देबी मो जो को विश्व दे कर देबी ହଁ 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 ତମେ ମୁଁ ଯାହା ତଣ୍ଟି ମାରିବ ବିଷ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ନ କରିବ ବିଷ ଦେଇଦବ ଯଦି ସେତିକି ନ କରିପାରିବ ଯଦି ସେତିକି ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯଦି ତମକୁ ଧରିବା ସେ କହିବି ତାପରେ ଯଦି ସେତିକି ନ କରିପାରିବ ଯଦି ସେତିକି ନ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ତମ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ନଟିଆ ମାରି ଗାଁ ବାହାରକୁ ବିଦା କରିଦେବୁ ଆଉ ହୁସିଆର खुशिया ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା चुपचाप चली जा बेटू ମୋ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇ ମତେ मो द्वारे क्या मते धमक दउछ मो झियो को धमक दउछ ଦେଖ देखो ए कथा जदी मो झियो जुई जानिबो ना ତାହେଲେ ତମେ ଏଠୁ କେମିତି ଭଲରେ ବୁଲିବ तमे माने एकु देबे भले ना कहि परिबनी ତମେ ମାନେ ମୋ ଦୁରିକି କେହି तमे माने मो जुई की कहि चिदिन ता हाथे ढेंगाटे पड़ी गले ना से मशाड़ी चंडा किछि भी कम नुय ସେଇ ମଶାଣିରେ ସେଇ ମଶାଣିରେ ସେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଟାରେ ବି କମ से कौन से गुले मशाड़ी चंडा भी कम नुय ହଁ ସେଇ ମଶାଣିରେ ଏଇଠି କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ମଶାଣି ସେଇ ମଶାଣିରେ ତମ ଝିଅ
ସାଙ୍ଗେ ପାଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମୁଁ ଆଜି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପେଟରେ ପିଲା କରି କହୁ କଥା